If you have your Bibles with you, please turn with me in the book of Acts. Okay. In the book of Acts, chapter 1, verse 8. Acts chapter 1, verse 8. Nagaingo diri. But ye shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. To this message, I would like to give you God's call to be a witness. God's call to be a witness. Shall we pray? Father, I remind you that I am nothing here standing in this sacred pulpit without you anointing me this morning. I am just nothing, Lord, but please use my mouth as a mouthpiece to speak to your people. And let the Holy Spirit move and touch each one of us today. May your Holy Spirit, Lord, control each one who have come for the first time. I mean those, Lord, who have been here many, many times, Lord, every Sunday. We ask for your blessing. Among gipangayong imong panalangin sa matag usa kanamo. Hikapa kami gikan sa among alimpulo, hantod sa among lapal-lapal sa tiil. And we rebuke the devil that he cannot destroy our worship this morning. He cannot even take even a single second, single minute in our hearts that all of us will listen to you this morning. We rebuke you, devil, you're a liar, get out of this place. And this is not your place. This is a place of the Holy Spirit. God, we thank you and bless us that we will be able, Lord, to understand fully the message that you are going to tell us today. In Jesus' name we pray. Ang tanan mo palakpak o amen. Hallelujah. Now, what is a witness? God's call all of us to witness. Ang Bisaya sa witness gitawag na og saksi. Okay? Dili saksi ni Jehovah, dili ta saksi ni Jehovah. Saksi ta alang kang Kristo Jesus. Panalitagay sa palakpak, please. Now, what is a witness? The word witness translated from the Greek word martoreia. Martoreia. Ini apa katapan martoreia? Okay. Which means in the English word martyr. Martyr. Many of those who first shared their witness for Christ died for doing so. Thus, giving that meaning to martyr, it means that witness, however, is one who furnishes evidence. Witnessing is giving evidence. Sa ato pa ang pagsaksi, nagkahatag ni siya o ebidensya. Now, number one, what is a witness? A witness is testimony or the one that gives evidence. Okay. Testimonyo o usa ka nagahatag og ebidensya. Ang eksperyensya nato si kinabuhi is the evidence that we are a witness for Christ. Number two, to furnish proof that happened in our personal life. Kani naghatag og prueba, ilhanan, nga dunay nahimo ang Ginoo sa atong personal nga kinabuhi. Three, a witness is required simply to tell what he knows. Siyempre, kung sa imong nahibalaan, imo sang isulti sa uban. For Christian, it means telling what we know and experience personally about Christ our Savior and the simple way of salvation. Kaya balo naman ta nga giluwas ta sa Ginoo.
Giunsa ta pagluwas gikan sa kalibutan. Giunsa ta pagluwas dias kangit-ngit ug gibutang ta ni Kristo sa kahayag. And so we are now in the light, so we have to spread the light. We have to give or share the light to others, being a witness for Christ. Number 5, a witness is telling about repentance toward God. What is repentance? Agreeing with Him about the problem of our personal sin. Agreeing with Christ sa problema sa atong personal nga sala. And then faith towards our Lord Jesus Christ, agreeing with God about the answer or the value of the person and the work of the Lord. Trabaho sa Ginoo sa atong kinabuhi, mo na maka-witness ta. Kung tan-aw nimo litrato, ang usa ka talpulano ni witness sa usa ka tawo. Like yesterday, dito sa Bible study sa Jerusalem, I noticed nga Sister Inday, Chungko, nag-imbitar siya duha, naa sila karon. Dahil wala, no? Next time, they will be here. And they accepted the Lord. Kung na mga Bible study center, kung pwede, ato silang inviteon, ipasunod. Kaya dili man tatanan magbawali. Amen? Saksi ta diya kang Kristo Jesus, then invite them to our Bible study center. Kung tanaw ni mo diri, patindog na akong bag-os, sukad sa Abril, pero tinaghanan nila ba? Halos katunga. See? Because of our witness. Matthew 5:13 says, you are the salt of the earth. Number 1, being a salt, believers' presence are flavor to the world. Bilang tumulo, bilang Kristohanon, ang atong presensya nahimong flavor. O sana, ang kalami, nahimutang kalami sa kalibutan. The world might be tasteless without Christians and true believers of Christ in this world. Amen? Kita nakapa-flavor, nakapahumot sa kalibutan tungod sa mga believers. And salt elements, ang properties is nakapalami. Gulay mo, way asin, di ba, way lami. Butangan pa kayo ninyo Ajinomoto. Bisan pag nai-Ajinomoto, kung walay asin, hindi pa rin masarap eh. So salt becomes a flavor. Christianity is the life, and salt is the food. World without Jesus is tasteless. Hindi mo katapat, tasteless. Way lami. Believers become flavor to a tasteless world. Number 2, believers' presence preserves the world. Ang asin, man ang ginamos. Dili madawat ang ginamos, kanay asin. Amen? Tama ba? It preserves. It will not let a thing to decay. Dili madaot, di malata tungod sa asin. Salt preserves and prevent meat from decay. Decay is caused by death. Ang kalibutan daghang patay, pero salamat sa Ginoo na yung mga believers nakapahimo sa pagpreserbar sa kalibutan. It's you and me. Believers' presence and influence in the world to prevent from rotting. Para dili malata ang kalibutan, mao nang naa ta diri. Amen. Ini mo katapat, salamat nga naa ka diri. Number 3, believers' presence cleanses the dirty world. Glory to God. You and me, ang atong presensya nakahinlo sa hugaw nga kalibutan. Salt is an antiseptic and can be a mouthwash. Usahay kung walay Colgate, di ba asin? Ay, sulay asin, di ba? Limpyo ka niya mong ipon. Magsinaw-sinaw na sa kalhinlo. You look at salt. The properties really of salt is very significant. The reason why Christ said, you are the salt of the earth. Ikaw, asin sa kalibutan. Ini mo katapat, asin ka sa kalibutan. Ang imong gipuyan to a subdivision nga perting mga tao dito di masabtan. Pero tungod sa imong presensya, nalami ka sa imong silingan. Palakpakan Ginoo, nahimong lami tungod sa imong presensya. Because the world is impure, the believer's purity of mind, conduct, and motives has purifying effect in this world. Sorry.
Now, Matthew 5:14 says, "You are the light of the world." Ikaw ang kahayag sa kalibutan. Imagine, kitang kahayag sa kalibutan, inigtindog nato, makita ang kalibutan. Ang Biblia naginon, sometimes we were in darkness, naata sa kangit-ngit, apan gibutang ta sa Ginoo, gikuha ta niya sa kangit-ngit, o gibutang ta diya sa marvelous light. So, please listen to me. The reason why, kung makit-an ganita, kita na ta ba? We are like pedestal. Nagsigata. Maunang kung isa lang atong sayop, makit-an ta. Amen? Are you following me? The reason why people around seeing us when we commit even a single mistake, kit-an kita. Nagsiga eh. Si Pastor Sammy nagsiga. Kamunta na, nagsiga na sa Ginoo. Mamali gani, kita na ka. Muktan, dalaga ni kag Bible. Napastura naman si Kuan. Napastor naman si Kuan. Nakita na ka. Labon ni Adto, nagagunit-gunit ka. Manok, wag yung ka makit eh. Are you listening? That's true. We become the light of the world. We are living in a darkened world because of sin. But believers' presence becomes the light of a darkened world. Ikaw ang pasalamato ni Ana. Now, okay, we are talking about witness for Christ. Ikaw, witness alang kang Kristo. Why do people do not witness for Christ? Oh, ngano ang mga tao, dili man mo witness alang sa Ginoo. Tatanaw na to diri. Basig na ata diri ba? Ini mo katapan, basig na ata diri. Ini mo katapan, ayo kahadlok, basig na ata diri. Now, tumiyagi, I've been preaching about fishers of men, right? Fishers of men. Nga kina mangisda tag tao. Oh? Amen? Human na to. Pero ako balikon. Unya last Sunday, what the church needs today. Nya karon, why people do not witness for Christ? Ngayon, dili man silang saksi sa Ginoo. Maulaw? Ambot lang. Tanaw daw nato number one. Number one, they don't know they are supposed to witness. Wala sila kay balunga. Ang auto dahil pagka-Kristohano ni kalibutan, dapat di ay tayo mo saksi. Kanang musulti lang. Di man tagabalong mo share tanan. Tari lang. Uy, lambi, laging Ginoo sa akong ginabuhi. Uy, bitaw sister, ako po dakang kong problema. Share dayon sa kayo sa atong Ginoo. Because I still believe that even if we are in these last days, but the Christ we are serving still in the healing business even today. He cannot only heal sickness and disease, pati sa atong ay material nga pagkinahanglan. That's a God we serve. Ngayon ba mga prosperity preacher, kung tanaw ni mo ang Biblia, naghisgot, bisan pa ang poor gospel in the New Testament, it talks about material blessing. That's why in Matthew 6:33, the Bible says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, plural, shall be added unto you." All areas of life. Ang tanan areas kinabuhi, idugang nimo kung natay pagkamatarong, kung unahon nimo siya. See? Two, because older Christians around them have not given them a good example. Nganong dili man ta ka witness kay mga Kristohano na walay pagka-utros kinabuhi. Sorry to tell you that. Unsaon na to pag-witness sa uban nga tong kinabuhi, badlungon man pud. Ay na lang badlungon, good lungon. Dili ta ka witness. Muna gusto sa Ginoo, kung nanata sa Ginoo, nausab na 2 Corinthians 5:17, yun diya, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things shall pass away. Behold, all things are become new. That's the meaning of born again. Gusto sa Ginoo, mautro kita. Because I'll tell you, brothers and sisters, no one can go to heaven without righteousness of life. Walay makaadus langit kung walay pagkamatarong kinabuhi. 3, everybody already knows the gospel. Dili na ko mo witness. Uy, kay kabati naman na sila. Ikubla na lang ng dalunggan sa pagpaminaw. If that's your attitude, then we cannot bring souls to Christ. Ayaw, padayon. Wala pa na sila kabalo.
We have a good lesson last Friday during our class in Romans and Galatians about people nga wala pa diya sa Ginoo. Kamusta man yung mga bata nga wala pa diya sa Ginoo? The Bible is telling us, just like the days of Noah, ang pagbalik sa atong Ginoo. Tanan ba mo adtos panahon ni Noah? Gilunupan ng kalibutan. Daghan mang bata dito sa arka? Daghan bata wala. Walo lang sila dito ba? That is why we will go out and witness for Christ. Para maluwas ang mga mamagpapa. Aro mga batang under nila, luwas pud. That is in Matthew chapter 4, verse 37. 4. No one is interested. At di na ko mo share, oy, di na ko may witness ka, wala ko interesado. 5. Procrastination. What is procrastination? Better luck next time. 6. Because sinful or worldly habits have shut my mouth. Di ko ka-witness tungkol kay, ang babamugan ako, wapa mausap, pero usabo na sa Ginoo igsoon. Amen? Usbo na niya. Niyadto, usog patang manaway. Ang baba na ito, ginagamit sa Satanas, sa kaaway. Ino lang na ito, kaaway, kaya lisunan ko si Satanas. Pero karon gusto na sa Ginoo ngayon mong baba, gamiton sa pulong sa Ginoo. Aron makadalag-kalag niya sa Ginoo. 6. 7. Preoccupied with other things. I mean, busy. Busy. Pastor, di ko pwede kay busy. Uy, dito siya mong trabahoan. Nagtinda ka, ina. Ayun, ginumay, yun kayo ba? Sa akong kinabuhi. Dawato ni mo siya, karong buntag? Yes, siya. Adili pa, sister mo dawat kay, di pa ko andam. O sige, kano sa kamandam? Ugma, balik dire. O maana pa ko sa imo. Busy, B-U-S-Y, being under Satan's yoke. 8. Never have been shown how. Wala gyud ko pakiti unsaon pag maubitaw. We continue CLDP course. We have our Bible studies. Attend dito. Karon magkibalo ka unsa, then we will go out. Abi nimo kung wala ta mag-witness dire. Na ba ni mga bag-o dire? Wala oy, imposible. Amen. I believe that the commandment of God to preach and to be witness for Christ is a chain reaction. Chain reaction. Mura kadina ba? Naluwas ko, dengan mga luwas. Kato nga luwas, o si Sister Adele Papa, multi-marketing. Multi-marketing. Sinood. Hallelujah. Palakpaking Ginoo. 9. Afraid of looking stupid because I might not have the answers. Stupido mo tawanan ni, kaya walay matubag. 10. Fear of rejection. Adin lang mo witness kay hadlo ko na reject. So why should we witness to the lost? Oh, the word is lost. Nga namang lost man itawana. We will learn that later on. It is essential that Christians understand the answer to this crucial question. As we will see sa nakita nato, Jesus has entrusted His people with the gospel. Asa gi-entrust sa Ginoo ang gospel niya nato. Maing balita, kanang gospel, maing balita. The word gospel literally means good news. Unsa man ang good news? Maing balita. Unsa man ang balita? Maing balita. Good news. Unsa man ang good news? Maing balita. Marigyara. Unsa man na? Maing balita. Listen to me. Igsoon kay ikaw makasasala at tugi kagkalayo. Kaya ang Diyos nga itong gilagaran, fair nga Diyos. Dili makadawat og sala. So ang sala, pagasilutan, asa padulong, impyerno. And somebody paid for you. Doon ay ibayad sa imong utang. Kinsa? Si Kristo Jesus, 2,000 years ago, gibayra na dawatan lamang ang grasya. Walay ito mapulang ang sala, ingon pa sa Biblia. Kung mudul ang tao sa Dios, i-erase ta ng dautan. That's good news. Good news is somebody paid for your debt. Doon ay usang na dibayad sa mga utang. Kitang tanan nakautang. Kinabuhi na to utang.
kaluwasan nato utang, iyan ni sa Dios tanan. Ay, glory to God. The gospel literally means good news. Christians have a wonderful message for the world, and certainly is good news. May balita. O walo lang ka reason, paspasan ko ni para mahumanta before 11. Para mangulitag sa'yo. Inay mo katapat, mangulitag sa'yo, oy. So good na tayo 8:30 sa sunod. We will be winding up our worship service at 11. Hopefully karon mo, lapas lang tagamay. Kanabatay communion, naputay ididikit nga bata karong buntag. Number 1, there are 8 reasons why we are called to witness. Dunay 8 ka rason nganong gitawag ta aron magsaksi kang Kristo. Or why we are called by God to witness. Number 1, as you witness, you bring glory to God. Kung witness daw ka, imong ginatagag himaya ang Diyos para malipay siya. Ang number 1 sa atong kinabuhi, igsoon, put this in your mind, nga ang iyang mga anak, mapahimot yun nato siya kanunay. That we can be pleasing to His sight. Amen? Yes. John 15:8, by this, my friend, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Gusto sa Ginoo nga kita mamunga. Glory to God. Mamunga ta. Number 2, why we are called to witness. The love of Christ compels us or force us to share to others. Ang gugma ni Kristo nga nadawat nato ayang kaayo ato pong iambit ngadto sa uban. Amen. Ayaw ina maglingkod ka lang sa iyong balay. Ay, dire lang maglingkod lang ako sa balay. Luwas naman ko. Pero nag-ilaid taon atong silingan. Our neighbor is one step to hell. Ina mo katapat, isa lang kalakang imperno na. Mo na atong silingan, naluoy mo. Luoy, oy. Luoy. LKK. Masa LKK? Luoy kayo ka. Number 3, why we are called to witness. Nga gitawag ta aron magsaksi kang Kristo. 3, sharing your faith is a direct command from Jesus Christ. Ang ato daw atong pagtuo kang Kristo, unsa na? It is a direct command. Mao ni nakapa-first nato nga dapat kita magsaksi kang Kristo. Mark 1:17, and Jesus said, come after me, and I will make you fishers of men. John 15:16, you have not chosen me, but I have chosen you to go and bring forth fruit, and that fruit shall remain. Fruit. Pila na makabuk pruta sa imong kinabuhi, sister? Sapay ni mga bago. Mga bago na to, siyempre wala pa kay understand. Mangutana ka, pag-abot dito sukom sa Ginoo, pag-abot to sa langit, kay madala mo tas rapture, no? Pag-abot dito, yung nadayin si Jesus, oy, anak, pila ba kakalag imong nadala sa Ginoo? Hindi mo, Lord, wala gyud. Sa isa. Ang nadala lang nako ang akong kaugalingon. Ako rin nadala sa imong atubangan, Lord. Listen to me. What if kitang tanan mo invite lang tag isa ka kalag karong semana ha? Times 2 na ta maabot ito sa kinan atong lingkuranan, makapalitan dito sa lingkuranan. Hoy, mamalitag lingkuranan kay di natam. Hoy, makalingkod, sinabakay, di pwede. Magdala lang tag isa ka kalag karo, bisa karo isa ka bulan. Times 2 ta next month. Wala lagi mo amen. Nganong na may mga bago diri, kay kisir nila ang kaayo sa Ginoo sa kinabuhi. Unya na feel nila ang kaayo sa Ginoo, mo na nanimba sila. Amen. Glory to God. We have to share the goodness of God, how we have experienced it in our very lives, and tell them that the God we are serving, He is a great God, He is a good God, He loves His people, He is a healer, tanan na niya. Mo na si Kristo Jesus. 4, people without Christ are lost. Ang tao nga wala kang Kristo, nawala.
O na, wala mo maluoy sa mga tao. Usay, na kay matagbuan, mangutana din ko, Brad, asang ikan diha, nakatagbo ba kag patayng buhi? Patayng buhi. Ikson to tell you, pag ang tao walay Kristus kinabuhi, patay ato bangas Ginoo. Ina makatabad, hoy patay. Nya mo maluoy para mabuhi na. If this church is not launching souls for Christ, inginin na lang ta, hantod mo balik atong Ginoo. Musugot mo, inginin lang ta. Mga guba na lang nato lingkuranan. Gusto nato nga madugangan atong lingkuranan, ma-renovate natin ang church, kay daghang mga kalag, harbison diri sa tubok si Bendición. Hallelujah. Praise the Lord. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Who wants to go to heaven? Kay kung dili ka sa langit, wala may laing pakaturan. Impierno man. You choose. Ngayon bitaw ni Jesus, choose. Choose life or choose death. Lukoy. Si Kristo rin yung dalan kamatuoran. Ngadto sa langit, wala lain. Dili reliyon. Hoy, dili reliyon. Relasyon to, relasyon. People without Christ are lost. 1 Peter 2:25, for they are sheep who are gone astray. Mura silang karniro nga, nasa laag, wag yung tao nga naka direkta niya, wala yung nagtabang kanila. You see, this is the lost sheep. Nga si Kristo, gipangita, yun niya, ang nangawala nga mga karnero. Nagawala ka atong mga igsoon, mga silingan nato, tanan atong kailad, dapat dalo nato sa Ginoo kay sila. Luoy, they are gone astray, parang tupang ligaw. Noon, tupang ligaw tayo. Pero ngayon, nandyan na tayo sa Panginoong Hesus, hindi na tayo tupang ligaw. What about this tupang ligaw? Do you have a heart to bring these souls to the feet of our Lord Jesus Christ? Andyan ba sa puso mo nga dapat, ay, kung pwede lang mga parinti na to, dalawin na to sa Ginoo. Amen. Tanaw, stiradelo, tanaw, mga parinti na stiradelo, nagpuong-puong na lang din ang mga parinti, oh. Glory to God. God wanted sa church nga mapanalanginan mo. That's why you're welcome to come. Every one of you, you're welcome to come. People without Christ are lost. Hebrews 9:27, it is appointed for man once to die, and after this, the judgment. Ang mga tao na hadlok yun, mamatay, tanaw ni lungon. May lang na, kanang lawasan ng gilang gitibalan, padulong lang nas yuta, pero ang Espiritu kalag, asaman. Na kung walay Kristus kinabuhi, luoy to sa impierno. Ay, pakita na ko karon. I have a video. Hindi mo katapad, luoy. Is this the last trip? No! Katapusan ba nga biyahe? Hindi pa, kapatid. Kasi the Bible is telling us that there is what we call second death. Dunay ikaduhang kamatayon. Kaya kung dunay ikaduhang kamatayon, doon na po'y ikaduhang kinabuhi after this life. Pusla, patay ka ron, patay man. Bato man ikabito, patay ka ron. Tinuod, pero igsoon, after this life, humanay ni kinabuhi, napay laing kalibutan. Basigula sila kay balo. Tell the people, tell them, they need Christ as Lord and Savior. Kay luoy kayo. They are already one step to hell. These people who have knowledge, who don't have knowledge and has not been shared by the gospel, one step to hell. Isa lang kalakang, kalayo na. Luoy. People without Christ are lost. Luke 19:10. I am coming on si Kristo to seek and to save that which was lost. Biyani ako, aron sa pagpangita, humuluwas sa nangawala. May kinakitaan mo. Ini mo katapat. Salamat yung nakitaan tas Ginoo. Ay, nakitaan. Nakitaan ka, nakitaan. Glory to God. And these people, asa inyong pilion? Heaven or hell? Duha ra gyud inyong pilian diha, oy. Dili pod bintot-bintot. Ang kinabuhi dili bintot-bintot.
Ang kinabuhi dapat atong himuon nga sigurado ta langit. See? Because these people die and go to hell, and then Satan will welcome them. I welcome, mga bro. Si Satanas na, dako kayo ang kamot. Welcome, bro. Sa babae, sa man, bro, gyapon. Bra. See? O, tanawa. Agoy. Inga na imong naong inigkamatay nimo to as impierno, ang imong kalago, espiritu, ang imong lawas to as lungon. Do you have pity with these people? Are you caring for these people? Do you have love for the lost? Do you have love for these people who go to hell? Do you have that passion to save them, gunitan, snatch them out of hell? The reason why we are called to witness for Christ. Gitawag ta ron masaksi tungod kay ang tao padul nga niya is kalayo. Five. Why are we called to witness? Because the benefits He offers to those who receive Christ. Nga nung witness ta sila yung mga katawhan. Tungod nga nag-iingon diri, dunay i-offer ang Diyos sa magdawat kang Kristo. Unsa ning gi-offer ni Christ? John 3:16, everlasting life. Kinsa ba'y kinabuhi dito gustong di mamatay? Sige daw. Oo. Kinsa'y gusto mamatay? Ay, wag yun. Ang Diyos nag-offer o kitapusang, walay katapusang kinabuhi. That's only through Christ. And then number 2, John 1:12, kung imong dawaton si Kristo, mahimo kang anak sa Diyos. Ikaduha na. Ikatulo, okay, benefits ngayang gitanyag alang niya ito nagdawat kang Kristo. Ang ikatulo, dawaton kaniya dito sa iyang kaulingon, puloy-anan. Kay kung asa siya, tuaw, sabi ka. In other words, there are 3 things offered to people who receive Christ as Lord and Savior. Number 1, everlasting life. Kinabuhing walay katapusan. Mangutana ka, naanak ko'y kinabuhing walay katapusan? Okay, listen to me. Naanak ko'y kinabuhing walay katapusan. The only difference is, tungod kay wa pa man mo balik si Kristo, mamatay pa ning lawasa. Sa dili pa mo balik atong Ginoo. Pero bisag mamatay, ang imong kalag ug espiritu tuas paraiso. Inigbalik ni Kristo, mo naging ni Pablo, this is a mystery. Pagbalik niya, ang imong lawas nga tuwa sa bug, mamangon. O katong espiritu nga nas paraiso, automatic na mo balik nimo aron musugat sa Ginoo sa panghanod. Pag-abot sa rapture, ang nangabilin, ang atong mga minahal nga wala diyas Ginoo, ay wala na, forever goodbye. Di na ito magkita. Ang atong mga asawa, ubana, wala diya sa Ginoo, papag, mama, mga anak, kung wala mo dawat kang Kristo, wala mga lagad kang Kristo, forever bye-bye. Pero kung ang tanan ang alagad sa Ginoo, bisag namatay ka paron, unya ang imong kalagtuas paraiso espiritu, ang lawas lang si madto sa bug. Apan mo balik si Kristo, banahaw niya pag-una. Then there will be a grand reunion in heaven. See? Because of the benefits to those who witness. Number 6. Kaya ang mga benepisyo katong nagsaksi. May benepisyo di ay. Why didn't you come and go? Why didn't you come and do as a witness for Christ? Unsa man na? Unsa man yung mga benepisyo kung ikaw mo witness? Witnessing stimulates your spiritual growth. Kanang bitaw na Kristohano tang kinabuhi. Nayo ba mga tao way lami ang kinabuhi, way lami. Pero solay witness alang ka Kristo, di ba? Lami. Sternina, kamusta? Bradbert, kamusta? Ay sulay. Di ba gaan ang feeling? Kay gaan ang feeling.
Pero wala gani tay kalag, nasiran, bisag gamay, wala bugat, at way lami, usay mga lagat, way lami. Pero tell me, if you witness for Christ, ang kaganas pagsimba, ang kaganas pag-witness, pagkalamit, dili matukib, undescribable. Sulayin ninyo. Nga naman, ang pinakataas nga call sa Ginoo sa atong kinabuhi is makadala tag kalag dito sa langit. Pinakataas nga tawag. And then, yun sa 3, witnessing leads to pray and to study God's Word and encourages you to depend on Christ. As you witness in the power of the Holy Spirit, you sow love, nagtanom ka gugma o kalipay and peace. According to the law of sowing and reaping, you always harvest what you sow and even more. For example, if you sow love, nagtanom ka gugma, you will harvest love. If you sow joy, nagtanom kag kalipay, you will reap joy. Mag-harvest kag kalipay. If you sow peace, nagtanom kag pakigdait, kalinaw, you will reap peace. And always the harvest is greater than the seed sown. Ang harvest mas daghan kaysa gitanom nimo. Hindi mo katapat, hala, magsaksi na ta alang kang Kristo. Hindi mo katapat. Hindi mo katapat, magsaksi na ta atong mga silingan. Salamat na Adri, gi-invite Sister Lilia, salamat. Na-feel ni Sister Lilia, kinahanglan po ang silingan kaluwasan. Salamat sa mga silingan namo. Gipray pa. Len, salamat. Aslin Linder. God, si Sister Christy, salamat. 7, to experience the tremendous privilege and honor of representing Jesus to the world. Tremendous privilege. Grabe nga pribilehyo gihatag sa Ginoo sa atoa kung atong i-represent si Kristo sa katawhan. 2 Corinthians 5:20, Paul wrote, we are Christ's ambassador. Gusto ka mag-ambassador? Makato kag laing lugar. Natay ambassador diri para kuwako. Natay ambassador diri para dili na San Roque, Jerusalem. Amen. Naana para dito sa kabayugan. Naana po sa Erbio. Bisag asa na ta. Tuwa mga ambassador dito. They are ambassadors for Christ. Most people consider it a high honor to serve as an ambassador of the head of their country, the president or king. But as a believers of Christ, you are an ambassador for the King of Kings and for the Lord of Lords. 8, last. Because the Holy Spirit has been given to provide the Father for you. Tungod kay ang Holy Spirit, gihatag alang kanato para ikaw makatrabaho bilang saksi ni Kristo. Useless ang Holy Spirit sa atong kinabuhi. Ngayon ka, nana bang Holy Spirit sa akwa? Exon, I will tell you, when you accept Christ as Lord and Savior, according to Ephesians 1:13, Ephesians 1:13, o sa gisulti dito, sa diyang nakabauti mas pulong sa Ginoo. O nadawat ninyo ang maayong balita sa kaluwasan, o katong pulong nga kamatuoran, siliuhan ka sa balang Espiritu Santo nga gisaad kang Kristo alang nato. You have the Holy Spirit. And that God is empowering you to go and witness for Christ. Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses unto me, both in Jerusalem. Unang-unahong ginato ang pamilya. Pamilya muna. Dapat ang atong pamilya maluwas ang tanan. Amen ba? Amen? Amen ba? Amen? Yes. Pamilya. Jerusalem nato niya. Jerusalem. And in all Judea, ang atong mga parente, Samaria, silingan, ug ngadlog lagyong lugar. To fail to witness for Christ is to deny the presence of the Holy Spirit. His right to empower and to use you to introduce others to our Savior. Looy. Conclusion. Do you want to change our world? Gusto ba ninyo i-change na to atong kalibutan? Mingon dahil ta, si Pinoy, no? Pila na katuig, wag yun, nautro ning Pilipinas. Because we are not working. What if kung ang tanan born again, tama. Pwede na walas Pinoy, oy, pwede na siya wala. Amen. Pwede na walas Dutertes Davao. Kung tanan, mga Kristohanon, nagpuyo sa malinawon, walay manumbag, walay mangawat, walay magkarnap, walay mag-awayay, walay mga sala, nga naman. Born again at Tibok City.
Look at the Dasmariñas. Ang atong igsuon dito nga simbahan. Ingupan nila, to born again Dasmariñas in 2015. Tibuk Dasmariñas. Kita, unsa man ta? Then do and witness for Christ. If you are available, change, ha? Nautro niya, available, we can change the world. Mausab na itong kalibutan. Acts 4:12, there is no other name given under heaven whereby we must be saved. It's through Christ only. Remember, God is looking for a sinful man. Naglantaw siya sa makasasala, dili ingon nga lupigon pa ang righteous. Because the Bible says, the eyes of the Lord is upon the righteous, and He hears their cry. But He turned His face to people who do evil. Pero igsoon, ang Ginoo naglantaw pa, grasya pa ni. Silingan nato, nakinala kaluwasan. Ang atong mga kauban, nakinala kaluwasan, kung asa tarapit, dito kita gibutang sa Ginoo. Because we cannot bring the church in your office. Di na ito madala ng church dito sa inyong opisina, dili. Ikaw ang ambasador. Ibig na katapat, ambasador ka ni Kristo. Musugat sa itong Ginoo, mingon ng Ginoo, pila na ba kakalag na dala sa imong tila? Tila na ako. Ingon ka, Lord, sorry, wag yun, bisag isa. Music will come, please. Conclusion. Have you decided to follow Jesus? Have you decided to follow Jesus? Nagdesisyon na ba ikaw nga mosunod kang Kristo? Then, no turning back, walay pagbalik sa kalibutan, ug mahimo kang saksi diha kang Kristo. I want to call on our song leader, please. Let's sing that song, I have decided to follow Jesus.